Hello guys, Chakma Teer Trick channel bekunere welcome. Ten me chobate jem belode Shilllong Teer target titebo mane olode 10 tarik 9 mas 2022 hi important gudi tebak aro hi important house ending tebak mui eche tomare dibate jem. Then guys eche do baro kelabo hell obo khela obo sinotte eche video bonai 10 tarik video very important tebo eche te olode mui eche je number dim aro je house and dim sigun echete very important tebak dan ikomu sigun taiman wes na ne musigun dibate jem. Then guys me akol number 1 from loi live proof tumare how to nigle dege mane helle chidalde double two tan e mu helle o do video botuyo mane che harar piar targa tage piar hai bari bai telde more nine double nine utte goi momme chanot disanote tamu hoyong har hon piar bo targa tage heli bari ba ten jetena heli te do ma kai success pe ba piarun. Then aro guys esar de 74 in the 79 dong 74 na dong satu mutamare success guru din barang ten ko plus go level de 491491 tai gun plus guru aro de 30 ni le go ta 30 plus ibe man 1 man ni da tumi 1 man ile te por go te mane 4 3 4 5 3 4 5 igun how chun nigil la ko guys so 3 4 5 igun number 1 pon rablo how chun nigil la ko ikutan number te pon rablo hi nigilon sebang ami number te pon la eche badal de 10 tarik 10 legi dim te hele chidal de double two legi dim then se por di 74 plus golle hodagabo 106 igun nigila ko guys ending un 106 how to nigila de 345 then ending nigila ko de 106 how to nigila de guys 3 4 out of 5 3 4 5 then ending nigila de ending nigila de 106 yun de ending nila ko tani nila da how chuni gilondo 3 4 5 pun nila da how chuni gilondo tami iko tumara itum bani wonai number dibate jem nobo number tan se nobo number tara mu be bai tumara dibe important number dibate jem echete tan se pora de mu important house ending tumara du mu share gori mo important house ending un then chigun number nu makalo de how chuni gilondo de hi guys how chuni gilondo 3 4 5 na te 3 4 aro 5 3 4 5 lagi dong tamu ikut 3 gur lagi jem te 4 then 4 then another 5 5 then 4 5 5 then equal the ending of the 106 then equal 106 106 106 then guys igun nigla ko igun the number nigla ko no number 3 how chuttu no the 313036 you know that 3 house to 4 house niglo the 414046 the 5 house niglo the guys 515056 then guys muda tomara hoyo munai e jon jenai mui nobo number dim si tumu tomara be by dibe important number dim then si gonte pakala the guys ye 51 loy then aral the 50 bo igun hte important tebak more side tun 51 aro 50 igun important tebak guys then guys তোমার যদি মুই যে নাই ইভেন নাম্বার দিলুম সেটা যদি তোমার টার্গেটটা দেওয়া হয় তোমার টার্গেট আর মোর টার্গেট মু যদি মিলে দেওয়া হয় হেলি পারিবা টার্গেট না তুলে তুমি নিজে অন বানি নেও হেলি পারিবা এটি হলো ইভেন্ট গেম গাইস বানা মুই এবা কোনে হন এবদে সেন নয় সেরে সেরে দ সাকসেস হবো সেরে সেরে সাকসেস না হবো এ ন then guys success bani nawo yenda na sanate grind ne hanjuna na 100% grind ne hoine baron ebak gurne sanate mu tumare hombe jodi itun target tai heli pariba a target na tole tumi niz on baine hello then guys muda tumare hoyong mu important house ending tumare dim iku mu tumare se important house ending un dimate jem then guys eso even nolada mu bani on guys Shilllong Teer house ending satan then I sombare mu provide korong 37 te mongolbare iguna belugun aide mongolbare ar budbare iguna belugun mui dong ten sin nai mui sombare yo 7 no success iye ten so te iye do 91 dong hindu full belu mari na dong je 96 eche sin yo success gori dong ten iye hindu budbare no je sin hindu number 30 bo success gori dong daily success yo jar ten iye bare yo thursday yo mui success gori dong hindu guys helle friday mui hindu success gori din no barong success gori no barong hindu mui bana hayonga eche pr efare so tomar hon pr bo target tai hapo yo hindu mui mor double line ni lego hinite ten hindu mui
more number no hindu jon na foron hindu jajanai jo fair all fair lui ta hamakai febo then guys ik echolo de setar de tamu start de dibate jem beolo de start de dibate jem beolo de mu itun tumara dibate jem 9 how chotun no dim 9 how chuna de thebo then ikum tumara dibate jem beolo de then guys 10 tarik 9 mas 2022 house ending tima kolo de house aro ending tima kolo de guys house ending ni tibak jemui ko tumara degelung 4 or 4 aro de 7 4 aro 7 nigi lego 4 aro 7 then igun helibari ba house ending ten igun de helibate no dongor mane house ending helibate no igun 9 9 aro 2 igun de মানে তুমি হি গরিনে হেলিবা সেন তোমাতুন ইয়ে হদা বদে মানে এতু মানে 472 সেনে করি 42 79 49 আন করি হেলিবাতে মুতমারা দতে কিন্তু মেন গরি নলদে ইগুন নলদে হাউস এন্ডিগুন পরবল হই 7 নো তেন গাইস মুতমারা ইতনি কোন নাম্বার দং আর 4 9 ইয়ে কা হেলিসি পারিবা এচতে 49 বা 47 গুরিনে এচে হেলিসি পারিবা 49 47 মানে তুমি 8 দিবে নাম্বার হেলিও then guys jajanai house ending helai jodi targeta dio itin heli pariba jodi mo house ending targeta dio a target na tale তুমি নিজে হাই গুণ targeta তুমি সে target no heli pariba then aro jodi mo narban jenai mu number nobo dong chin joni targeta dio heli pariba je nobo number dong situn targeta heli pariba then monale jodi heli pari hamata na dio mane jibe moi bana jenai dibe number dong bana dibe bebai monale bana sigun epare sarte heli si pariba hindi efaro dele esarat hawana no laibo hindu esarat na ele sorry efarat na ele esarat jo try kori si pariba then guys video bo eche iturone tumgulung jodi gum lage de ka like gocho a jodi gum na lage de dislike hamakai kori pariba bye bye and thanks for watching guys.